Lamshu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongo ang onita tini ni Kokborok Koktwma rok angkha. Bolong tangpetingni Montri oni mestia Burmani manjak Mumbai Tripura bolong tangpetingni bakhaktei Swrangchati bagai International Day for Biological Diversity 2025 palalekha Swrangchati prakna babono. Tripura bolong tangpetingni bakhaktei Swrangchati bagai International Day for Biological Diversity 2025 palalekha tini Swrangchati International Day for Biological Diversity 2025 pandano. Chengsai refane engai fai manjak phaka bolong tangpetingni Montri Onimes Deborma Oshalo bufang busarok bahaino kailekha te thiyafurma panda bahaino songtjakha Oshalo panda palaijakha prakna babono pandao tongo Dr. BK Kilikdar Chaitanya Murti IFS Hof Tripura RK Samal IFS khoboi juda bolong tangpetingni adongrokni manjakmung nukjakha Oshalo pandao manjagai bolong tangpetingni Montri Onimes Deborma sakbai thang bufang busa kayoi bufang busao tui bahaino lukha pandao kok narna thangai bolong tangpetingni Montri bufang busuk joratei hayungni bagai nangkuk akok rongno tei kok narakha tei bolongno muthangai nargnani bagai bo kok kejar khabo এক মিনিটের মধ্যে দেওয়া যাবে না, তবে এক মিনিটে যেটা বলবো গাছ ছাড়া কিন্তু মানুষ বাঁচতে পারে। বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি হচ্ছে যে বায়োডাইভার্সিটি গাছপালা পশু পাখি মানে আমরা যারা এই জগতের মধ্যে আছি আমাদের মধ্যে যখন ব্যালেন্সিংটা নষ্ট হয়ে যাবে আমরা কিন্তু বাঁচতে পারি। গাছ লাগানো এটা আমাদের প্রথম কর্তব্য। অক্সিজেন দরকার, আমাদের জলের দরকার, তারপরে ওয়াইল্ড লাইফ এবং মানুষের মধ্যে কনফ্লিক্ট এটা কেন হচ্ছে? ওয়াইল্ড লাইফের খাওয়া মানুষ খাচ্ছে, এনক্রোচমেন্ট হচ্ছে, এগুলো যদি বন্ধ না হয় হাতি থাকতে হবে, বাঘেরও থাকার দরকার আছে, মশারও থাকার দরকার আছে, ব্যাঙের থাকা দরকার আছে। এটা যারা বায়ু সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে তারা ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারে। Hukbar tangpetingni Montri Ratan Lal Nathni manjak Mumbai Udipur bekhasni juda thayo holong thai phiogui rekhabo poila bekhago Udipur Dhoni Sagar South Saltang corner Hukbar tangpetingni Superintendent Habanokni holong thai phiogui rekha aboni agulo Udipur Kalabon Hatio Agri Market Setni holong thai phiogui rekha Hukbar tangpetingni Montri Ratan Lal Nath Hukbar khani rogni Skill Research Training Center ni holongthai kai rekha Hukbar tangpetingni Montri Ratan Lal Nath Swrangchati Udipur bekhasni Dhoni Sagar South Saltang corner Hukbar tangpetek Superintendent Habanokni holongthai kaimung panda songtjakha o pandao Hukbar tangpetingni Montri Ratan Lal Nath no karibo faimanjakmani nukjakha MLA Jitendra মজুমদার এমএলএ অভিষেক দেবরায় গোমতী হাঙ্কর জেলা সহকারী সভাধিপতি সুজন সেন খবই জুদা আদংর হুকবার তাংবেদিংনি মন্ত্রী রতনলাল নাথ সাইখনা রেখা হাবানক খ্লাইমা বাইসিমি ওংগিয়া হাবানক তংনাই দাগিফাং সংগ্রক হুকবার খ্লানিরগনি সাম বাচনানি নাংনাই যত বরগিনো যতনি স্লাই সুকাং নাঙ্গ চামু আবনি ইয়াগুলো রিচুম তেই তৈ খবই जों फ्रां तै साबदुंनि सेबसा चामुं क्रೈ हिंके केबो थांगै मानगला आबनि बागैनो हास्ते हापां Hukbar ख्लानिरगनि आजिमुं गोबां ख्लायनानि नाहादमुं तैयै हाकतनि हापां तै हास्तेनि हापां सामुं ख्लाय तंगो जेसा थायबो बुकचा मुंसपनो तनिया करै जे मानतै मखतों थाकेतों कायनानि नांगखौगो अबहाय कक साका Hukbar tangpetingni Montri Ratan Lal Nath Swrangchati Montri Ratan Lal Nathni manjak Mumbai Udipur Kalabon Hatio Agri Market Setni holongthai phiogui refaikabo borsaka tabukni hapang phanop phaima yagulo tabuksak joratei 303 crore 42,96,000 rang subaikha hati hamkraini bagai tabukni hapang 18 ta stall tei set nokbo snamnani bagai 2 crore 20 lakh rang khati jakha baniya khlainai rokni shepshapni bagai Bishisani bisingo samung pairina ni bagai wan subjagai tongo
hukbar klinirungni shamo tabukni modi hapang tongo buskang shalabo hukbar klinirungni hamkrani bagai hapang samung khlaithanai hini shaka hukbar tangbedingni মন্ত্রী রতন লাল নাথ আপনারা জানেন আমাদের চলার জন্য কি কি লাগে বাড়ি রাস্তাঘাট স্কুল হাসপাতাল বিদ্যুৎ পানীয় জল অন্ন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ছাড়া আপনি এক মুহূর্ত চলতে পারবেন না সবার আগে কি কাপড় দরকার আমরা বলি অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা পানীয় জল বিদ্যুৎ সবচেয়ে আগে দরকার কি কাপড় লজ্জা নিবারণ দরকার আগে সবচেয়ে আগে দরকার অন্ন তারপর দরকার কি বস্ত্র তারপরে হলো লজ্জা নিবারণের প্রশ্ন এরপরে কি দরকার পানীয় জল থার্ড কি বিদ্যুৎ এরপরে কি শিক্ষা এরপরে কি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রথম অন্ন তারপরে বস্ত্র তারপরে বাড়ি তারপরে পানীয় জল তারপরে শিক্ষা তারপরে স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ সবচেয়ে আগে অন্য Kodktwma Joraromoi Police Station Sani Failimani 29 Krishnapur Constituency ni Borokrok Paithago Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Debormani Chaitok Mumbai Lokoroni Shanmung Mukthangang Faishing Hanibagai Montri Okrani Goshimung Manmabai Hambai Yafari Reli Khlailekha Ababai Baksha Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi Pakistan no Firokmugruma Bagai Modinobo Hambai Yafarka Aurelio Faimanjaka Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deborma Khobui Juda Adongrok 29 Krishnapur Constituency Tongnai Tongkosong Lukuragni Kodktwma Joraromoi Kashi Shanmung Tongmani Abo Angkha Police Station Eba Thana Snamnani Tongkosong Lukuragni Oshanmungno Mukthang Khlainani Thangai Tongo Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deborma Montri Bikas Debormani Chaitok Mumbai 29 Krishnapur Constituency Tongnai Lukuragni Kogno Khanawai Boroni Kogno Wanchogoi Police Station Katal Snamnani Bagai Goshimung Mankha Hastini Montri Okrani Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shahani Goshimung Manmabai Tini Shangrong Shalo Himbotok Reli Khlaiyi Hambai Yafalaikha Montri Okrano Ababai Baksha Bharat Hakotor Tei Pakistani Bishingo Chobanang Majora Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modini Teifangbai Bharat Hakotoni Sena Bahini ro Montri Bokrokni Dagimung Manai Operation Sindur Khlailaikha Aboni Bagai Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi Nobo Hambai Yafalaikha Himbotok Reli Khlaimungni Bisingtei Himbotok Relio Faimanjaka Tiprasha Hamkrai Montri Shakbai Thang Montri Bikas Deborma Teitongo Juda Juda 29 Krishnapur Constituency ni Lukurok Oshalo Bharat Hakotoni Bana Yagotiyei BJP Bodolni Bana Yagotiyei Himbotok Reli Khlailekha সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ আজকে ধন্যবাদ রেলিটা হলো দীর্ঘদিনের আমাদের দাবি ছিল কৃষ্ণপুরবাসীর জন্য একটা কৃষ্ণপুরের থানার জন্য গতকালকে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি আমাদেরকে দুটো উত্তর মহানগর এবং কৃষ্ণপুরের দুটো থানার জন্য পারমিশন দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্য আজকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আজকে সারা আমার এই কৃষ্ণপুরবাসী মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আজকে ধন্যবাদ র্যালি করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীজিকে অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ Raida Sayati Bangladeshi Haplaimani Tei Press Release Khlaimung Rugai Buskangshalo Tamo Khlainai Aborongno Tei Shangrong Shalo 24 Ramchandragat Constituency MLA Ronjit Deborma MLA Hostel ni Conference Holo Kasha Koktwma Thungnaruni Panda Songsa Khabo Rail Police Romi Mano Airport Bibono Nini CIS program Mano কিন্তু ত্রিপুরানি পুলিশ তাঙ্গি রমুইমাইয়া হ্যাঁ এখানে শুধু পুলিশ না এখানে বিএসএফ বা বিভিন্ন যারা এজেন্সি তারও থাকতে পারে মাঝে মাঝে তাদের সম্পর্কে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখি আগামী কাল থেকে আমরা একটা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামীকাল আমরা সাউথ ত্রিপুরার বিলুনিয়ার বগাপা থেকে আমরা একটা র্যালি শুরু করব। আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধ করে তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে, সেই বাংলাদেশ আজকে ভারতের বিরুদ্ধে তারা পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে তারা দাঁড়াচ্ছে। 6 কোটির উপর এখানে অবৈধ বাংলাদেশি এবং বিভিন্ন পাকিস্তানি এবং মায়ানমার অনেক নাগরিক আছে, তারা ভারতবর্ষের একক হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভারতের নিরাপত্তার জন্য। রায়দা সায়াতै गोबांमा बांग्लादेशी रक भारत हाव हाबै दंगो आबोनि बागै जुदा जुदा Koktwma थुमलाइमानि मांग्रिनि बिसिंतै नुगैबो मानो बुरुं रायदा सायातै बांग्लादेशी रक हाबलाइमानि रमजागमानि रायदा सायातै बांग्लादेशी ते रोहिंग्या रक थाइमाबाय हानि बरक रकनि तंथाइ ताबुक दरक शिखजगै तंखा तंकेशेब ओंगै तंखा आबोनि बागै रायदा सायातै बांग्लादेशनि फाइने रकनो रोतगै कारिवै बरकनि थायो बरकनो किफिलै रहरनानि बागै फानबक सिनखा Koktwma थुमनायनि पान्दा ख्लायै 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रंजित देबबर्मा रायदा सायातै बांग्लादेशी फाइनै रकनो ते मायानमार तंनाय रोहिंग्या रकनो बरकनि हावो बरकनो किफिलै रनानि बागै दागिमानि होम मिनिस्टार अमित शाह अबनो रगैतिनि मेतालनि 2 सालमारि सांग्रंशालो Koktwma थुमनायनि पान्दा ख्लायै हामबाय आफारका 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रंजित देबबर्मा आबो बाक्सा रायदा सायातै भारत हाव हाबनाय बांग्लादेशी ते रोहिंग्या रकनो तामुनि बागै किफिलै रहरनानि नां आबो रकनो तैबो खुब खेंका MLA रंजित देबबर्मा रायदा सायातै बांग्लादेशी ते रोहिंग्या रक हाबलाइमुंनो किथिंगै फाइनै बोसगां साननिसिमै मार्च रेलि ख्लाइजागनानि थांगै दंगो सांग्रांशालो Koktwma पान्दा ख्लायै अकक शाखा MLA रंजित देबबर्मा बतैबो शाखा हास्तेओ रायदा सायातै बांग्लादेशी ते रोहिंग्या रक हाबमानि बाय हास्तेनि तंखर देराजाक आबोनि बागै रायदा सायातै फाइनै रकनो हाब्रिया तनिनानि बागै सानमुंति शाखाबो तेई रायदा सायातै फाइनै बांग्लादेशी रोहिंग्या रकनि रायदा सायातै भारत हाव हाबलाइमुंनो किथिंगै फाइनै बोसगांनि 1 सालनिसिमै मार्च रेलि खलायनाय हनै शाखा 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रंजित देबबर्मा बतैबो शाखा त्रिपुरा हास्तेओ गोबां कग्नो रायदा सायातै बांग्लादेशी रक हाबै तङै तंलायखा फियाबा तांबेदिकनि फाइसिंतै मकल कायजाया आबोनि बागै रायदा सायातै फाइनै बांग्लादेशी रोहिंग्या रकनि बागै केन्द्र हास्ते हापा तांबेदिकनि फाइसिंतै दातिनो याप्रि रमजागनानि ओंथों हनै सानमुंति शाखाबो आबोनि लगी जत हांकर रायदा सायातै फाइलाय मुंनो मोथागना बागै डिटेनशन टीम खानानि Kokborok शाखा 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रंजित देबबर्मा बकासे चीफ सेक्रेटारि ते गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी रम एडमिनिस्ट्रेशन बो चिटि सिजा आरो बो इलीगल माइग्रेंट रंनो रमनानि बागै स्राय कक साजा कमथा बेके अमति खलायै न 27 मार्च 2025 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल्स 2025 पास खा खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अकक दुगबाय गोरोङै मानो कक दुगुंखा 6009171807 हायाकेबा
7005263054 किडनी रिबुई चुबानायनि अमरंना नांगानो नैचिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप अंगना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिबुई चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagui Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography Obohai Gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei bo tongnai extracurricular activities tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal gobangkho course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai bori rongni bagui hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusor kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagui kokduk ungkha 987368758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill Indigo Flight 6E2142 number flight Biritongma Jora Achumsha Watei Kothor Klaimabai Kirilaijak flight Bishingo Tongnai Noka Shakawa Biritongma Jora Watei Tei Kothor Klaimabai Kirilaija Birkhung Bishingo Tongnai Watei Tei Kothor Klayoi Birkhung Lilagmabai Birkhung Bishingo Tongnai Belaikino Kirikoro Anglaija Kirilaija Delhi Nishimi Srinagar Faimani Indigo flight number 6E2142 of flight Nokashaka Biritongma Jora Kothor Klaimabai Kirilaijak Bishingo Tongnai Kothor Watibai Baksha Nokbar Shipsamabai Lilagjak Birkhung Abaino Birkhungni Buskango Kishatia Baibo Kalaikha Obohai Halok Hami Angi Tongmani Jorawo Flight crew rock Air Traffic Control rock by Kerengei Emergency Shaklaimung Shaklaijaka Srinagar Birkhung Kholawo Indigo flight Emergency landing Ma Khlaika Ajorawo Birkhung Bishingo Tongmani 227 Borogno Kari Tongo Birkhungni crew member rok bahaino Birkhungo tamo jengja lengkha abono tui saimana bagai Birkhung Kholabo Kothum Laijak airline ni staff rok Kishoni bagai kotor deramungni yakakha Bishingo Tongnai traveling khlainai rok Modupur Pathari Adar Ha Are Amcheo BSF Rok by Romjaka Khorokba Bangladeshi Abuni Yagulo Bangladeshi Rokno Romui Modupur Thanani Police Niyago Yafri Rakha BSF Rok Modupur Thanani Pathari Adar Ha Are Amcheo Khorokba Bangladeshi no Romkha BSF Virindia Rok Khorokba Bangladeshi Rokni Bishingo Khorokni Yenkha Brei Khorok Thamungkha Chala Tini Sangromshalo Fungo Modupur Thanani Pathari Adar Ha Are Amcheo Romkha o Khorokba Bangladeshi Rokno Aboni Yagulo BSF Brindia Rok Borokno Romui Modupur Thanani Police Niyago Yafri Relaikha
Koktwmani bisingti sawiman Kokborok raidasayate Bangladeshni Bharat hawa hapna nai tongma jarawa. BSF Birindiyarokni mokolok laima bai Ramja Kokborok tei Modopur thanani pulis ni ago yafri reja Kokborok no. Babasha fasingti naising nake salbrum no raidasayate Bangladeshi rok Bharat hawa hablai tonglayo. Fiaba tamani bagai asuk burung raidasayate hap fainai rok habi tongkhana Nijini hano yakari kubuni hawatangi fainani nangkhana. Tamani bagai obo haike salbrum raidasayate Bharat hawa habi tong o Bangladeshi rok. অবহাই সুমং গবাংমা অ্যাকচুয়ালি আজকে ভোরবেলা একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধুপুর থানা আমাদের গোয়েন্দা শাখা এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আমরা 5 জন বাংলাদেশি লোককে আটক করতে পারি পাথারি দুয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে এবং এরপর এদেরকে আমরা থানাতে নিয়ে আসি এবং এখন ইন্টারোগেশন চলছে এর ভিত্তিতে একটি স্পেসিফিক কেসও আমরা রেজিস্টার করে নিয়েছি এবং আদালতে তাদেরকে ফরওয়ার্ড করা হবে All Tripura All India Unorganized Congress ni bkhaktui tini sangrongshalo State Convention panda songtjakha R5 manjakha Unorganized Worker Congress Kendriyo Committee ni Chairman Koktwma MP Dr. Odit Rajji manjakha Congress bodolni kasko Ashish Kumar Saha khoboi juda adongrok All Tripura All India Unorganized Congress ni bkhakte State Convention panda songtjakha tini sangrongshalo bo bagrakhor agulini Congress bobono State Convention pandano riksawi hakotor ganagai All India All Unorganized Congress ni adongrokni juda sanmungrokno tui koglam salaika R5 manjak hoika Unorganized Worker Congress ni Kendriyo Committee ni Chairman Koktwma MP Dr. Odit Rajji Manjaka All India Kasko Shantanu Pal Haste Pradesh Congress Kasko Ashish Kumar Saha CWC Member MLA Gopal Rai khoboi juda adongrok Oshalo o pandani bisingtui All India and Organized Congress Kendriyo Committee ni Chairman Koktwma thumnani bwskango phaiui Bosaka Congress ni yarung wngkha All India Unorganized kaisa motha omothawo ebakhe o songothono 40 crore samung tangnai eba worker rok juda sector o samung khlaika arni bisingo Tripura wngkha kotor je jagao samung tangnai rok tongo a samung tangnai rokni juda sanmung rwgui borokni manthai borokno rwnani bagui tinini o panda ni bisingtui koglam salaijaka hwnai sakabo abai baksa অসংগঠিত শ্রমিক এবা ওয়ার্কার রকনি বাতা চালু বাইকে খ্লাইজাকনাই আবরণতৈব কগলাম সালাইকা হनै সাকাব অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেস কি আজ রাজনৈতিক সম্মেলন এই সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কারদের তাদের নেতৃবৃন্দরা এসছেন বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আংশিকভাবে এই দাবি দাবা পূরণে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে বিশেষ করে ডিডিটি স্পেয়ারদের যে দাবি ছিল এই দাবি আজকে অংশত পূরণ করা হয়েছে
khoroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korongai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanaini omorongna nangano noichini simi chengai breichi jora tei blood group wngna nangano B positive B negative O positive O negative tei kidney riwi chubanaini bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagui Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei bo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987338758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill tinin bagai kokborok koktwma musukno uli koktwma saimana bagai joyakari naitomdi Swrangchati hambai